Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaakan ninyo. Dahil ko na ito pasalamatan ng Ginoo nga nagmadaugon, nagbuntog alang ka nato sa sala, sa dautan, sa yawa, o sa kamatayon. Kung naghatag ka nato sa bagong kinabuhi, nagpahigayon nga mahiulit sa Dios, ug naghatag nato sa kinabuhi sa pagkaanak sa Dios diha ni Kristo. Aron pagbulig sa grasya sa Dios nga nagtawag nato pagtubo sa pagkabalaan, sa pagkagsamag pagkahiusa sa Ginoo, isip iyang mga anak ato aron hinumduman, hinulsulan, pangayo ag pasaylo ang tanan natong kasalanan. Nagakumpisala ko sa Dios, Amahan, makaagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon na nakalapas og dako yamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon aron inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Nga kaluyan ka sa Dios, Amahan makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya, ngadtos kinabuhing dayon. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Mag-ampo kita. O Dios, kan sang grasya naghimo ka namong matarong gikan sa pagkadautan ug mulahan gikan sa pagkaalaot o pagkamakaluluoy, tanawa ang imong mga buhat, dawata ang among mga halad aron kami nga naghupot sa katarong tungod sa pagtuo, dili kawadan sa kusog sa pagpadayon. Iniamong ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Human sa taas nga nagtubig, mitindog si Pedro umingon. Mga igsuon, kamo na hibalo, nga kaniadto pipili ako sa Dios, gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudeyo. Aron makadungog sila niiling o mutuo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, ipadayag ang gidawat niya ang mga dili Hudeyo pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo. Sama ang kita iyang ginatagan niini. Wala siya ipadagintali kanato o kanila. Iputli niya ang ilang mga kasing-kasing, kay mituo naman sila. Busa kanang palagunon man gayon ninyo ang Diyos, pinaagi sa pagpapasan sa mga magtotoo o mga palasunod, live sa kira. Kaya kung ano yun ako ipapilit kasi walin. Makahilong pagpasan. Imanin ninyo nga sila sama kanato, nagtuo na luwas, pinaagi sa grasya sa Ginoong Jesus. Naghilom ang ibong mundong samtang namati sila kang Bernabe o kang Pablo nga nagtaho sa tanang mga katingalahan o mga milagro na gibuhat sa Diyos ngadto sa mga dili Hudeyo pinaagi kanila. Pagkahuman nilang sulti, miingon sa Santiago, pamatay kamo, mga isuon, bago walang isaysay ni Simon ang unang pag
pagkita sa Dios, sa iyang paglagat sa mga dili-Judeyo, pinaagi sa pagpili, gikan kanila o katawhan, maalam na gayon kaniya. Ang mga pulong sa mga propeta ng takbo gayon diin, sumala sa limon sa kasulatan. Humani ubalik ako, nagimon ang Ginoo, ug akong kabarugol ang nakuhang balay ni David. Patindugon ko kini, ug tukuran ko pag-usap. Mamita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang mga dili-Judeyo na akong bitawag arong maapon. Mao kini ang gingon sa Ginoo na nagmahibalo niini sukal pagayon kaniadto. Ug sa Santiago ay madayang pagsulti. Ang akong una-una mao nga dili nato sa mukod ang mga dili-Judeyo nga mitawag sa Dios. Hinunoa ako silang sulatan nga dili sila mangakon sa mahugaw ng mga kalanton tungod kay kini ihaladman ngadto sa mga Diyos-Diyos. Ug magikaya nila ang makikilawas. Ug nga dili sila magkaon sa bisan unsang manana nga Ginoo. Ug sa bisan unsang lubo kay sukal pa kaniadto ang balaod ni Moises ibasa sa Lord sa mga sinagoga matag adlaw ipapakulay. Ug sa matag lungsod iwalay ang iyang mga pulo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Isangyo ang panigalang mga bukman ngadto sa tanang mga nasin. Isangyaw ang iyang katingalahan, mga buhat, ngadto sa tanang mga nasod. Awiti ang Ginoo ug bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanan kayutaan. Awiti ang Ginoo dayga ang iyang alam. Isangyaw ang iyang katingalahan, mga buhat, ngadto sa tanang mga nasod. Ipaibalo ang iyong kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyong himaya diha sa kansugan. Diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Isangyaw ang iyang katingalahan, mga buhat, ngadto sa tanang mga nasod. Ingna diha sa mga nasod ang Ginoo Hari, naghimo siya ang malikong sa katuhan, aron dili patawon. Nagamando siya sa katawhan uban sa kaangayan. Isangyaw ang iyang katingalahan, mga buhat, ngadto sa tanang mga nasod. Hallelujah, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa ganin. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan, nahigugma kanako.
pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo nga akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan o nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyo kalipay. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Doon ay panultihon sa in English. Action speaks louder than words. Ngano ka ni? Kung mutuo baghata ni nga action speaks louder than words. Tuo ta? So hinaot nga kini mo ay mahimong giya ginato sa pagpalawom sa atong pamalandong karon. Tungod usa tingali sinungdan ni ana nganong ang action speaks louder than words, produces more effects than words, because ang action dili lang nag-proclaim sa mensahe kundi nag-demonstrate sa maong mensahe ug masinati gyud sa tao dayon kay naa may action. Usa sa mga nahimong moderno nga influence sa education karon mao si Helen Colton. Kini si Helen Colton, psychologist ni siya, unya ni suwat siya sa libro niya. The child learns what he lives with. Ang bata makakaton sa iyahang gipuy-an o iyang nasinati. Mao gyapon na action, because actions speak louder than the words. Mao na nga importante gyud ay sa pag-convey sa message, mao gyud ang example, ang panig-ingnan. Nga kitang tanan tingali gyud na ka-witness gyud unsa ka importante ang panig-ingnan. Kay kun panalitan ako mosulti ko sa kabutang unya ka mo witness mo nga wa na ko puy-in ang akong gisulti, maingon gyud mo. Ako sad ko sa inyo sa akong bahin kung maingon gyud ko nga maayo ram ka sa istorya. Tinoo dili mao nang maningkamot gyud ta nga dili kay istorya ray ato kinahanglan ato gyud puy-an og buhaton. Unya abi nato ug kini naa ra gyud na human dimension. Pero ang Ginoo di ay naghatag gyud nato niya ng modeling. Nya laom kay iyang modeling kay dili lang ni kay action ko dili kanang one act, one moment action ko dili modeling jud sa kinabuhi. Una, sa pagbuhat niya sa tao, ikaw, ako, ang tanang tao, gibuhat niya sa iyang larawan o kasamahan. Amen? Sa ato pakin sa iyang model, iyang kaugalingon. Mao nang angay na itong pamalandungan niya, kay naarabay daghang kay mga tao nga maingon nga ginadili nang maghimo tag larawan sa Dios. Mga igsuon, ang Dios mo'y unang naghimong larawan niya. O kinsa may ang gihimong larawan? Ang tao. Naag na sa Genesis 1:26-27. Nga maingon ang Dios, magbuhat kitag tao sa atong larawan o kasamahan. Siya ay madumala sa mga butang din sa kalibutan. Apil na mga mananap gani ay halas.
Unya, giingnan yuta, busa, mibuhat ang tao, mibuhat ang Ginoo sa tao, lalaki o babae, sa iyang larawan o kasamahan. Ang tao mao'y unang larawan sa Dios. Amen? Amen? Amen. Mao nang dili na mahimo nga maingon ta nga gidili. Tinuod na ang gidili nga naa na nga dili maayo magsimba tag Dios nga maghimo tag larawan nga atong ilhon nga Dios. Gidili na. Pero ang paghimog larawan sa Dios wala na gidili. Kay gani di Exodus 25 nag-ingon man gyud ang Ginoo paghimog anghel ang kerubin niya ang iyang pako magpandong sa Mercy Seat, no? Diha sa Ark of the Covenant. So, klaro diha nga nagsugo ang Ginoo nga maghimog larawan. Pero lagi, gawas nga gisugo sa Ginoo maglahimog tag pwede ra ta makahimog larawan to express the reality, siya mayunang nihimo nato larawan. Unya, karon humana kasala ang tao kay nasipyat ang lagi ang tao unsa may gibuhat sa Ginoo ang iyahang pulong nga maong iyang anak nga walay sinugdan o walay katapusan iyang gipakahimong tao sama nato sa tanang butang gawas lamang sala aron siya matud pa San Pablo sa sulat ngadto sa Kolosas mahimong buhing larawan sa Dios nga dili makita. Kasi siya man ang Diyos nga nahimong tao, dili kay buhing larawan siya, nahimo siyang model natong tanan. That's why niingon siya. That's why niingon siya. Ako ang dalan, ako ang kamaturan, ako ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan gawas kung muagi nato. Unya, dinhi sa Ebanghelyo, another emphasis on modeling. Giingnan ta ni Jesus. Ingon nga ang amahan na higugma kanako, ako na higugma kaninyo. Modeling gyapon. Sharing by modeling. Therefore, we are called to participate in the Godhood of God through His Son. Unya, kay lagi buhing matang larawan sa Dios labi na diha ni Kristo mga anak naman ta sa Dios unsang gitawag sa Dios nato klaro kaayo sa Leviticus 19 bersikulo 1 ug 2 giingnan ta kinahanglan kamo mabalaan ingon nga ako inyong Dios balaan nya sa Matthew 5:48 kinahanglan kamo mabalaan ingon nga inyong amahan sa langit balaan after no nito niya modeling yapon we are to follow the modeling of God grow into the likeness of God. Now karon ato ning tan-awon pagayo labi na ang atong tuyo nining usa sa atong importanteng tuyo nining misa healing. Pagkanindot ka kung ang tanang bana kay diha sa kasal sa sakramento sa kaminyon naghalad naman mo sa inyong paghigugmaay ulitaw daga magminyo na naghigugmaay aron ang inyong gugma balaanon sa Ginoo umulon pinangadto sa pagkasama siyang gugma ug unya patubuon gyud niya ang maong gugma kanang kabalaan sa maong gugma. Kung nabansay palang unta na nato, nabansay palang unta na nato, kung gitagaan pa ginatod, tukma nga importansya, pamalandong o pag-ampo, then unsa kay dangatan, can you imagine how beautiful would it be kung ang bana makamaog yung may gugma siyang asawa, ingon nga si Kristo na higugma nato. Ingon nga nahigugma si Kristo siyang simbahan nga mao man iyang asawa ang simbahan. Unya tungod sa maong gugma si Kristo andam nagpakamatay alang sa kaluwasan nato. Therefore pagkanindot kaha kung ang bana
andam yung mapakamatay para sa kayuhan o kabulaan sa iyang asawa o sa ilang mga anak. Pagkanindot ka kung ang asawa sad kay naumol yan ang gugma ni Kristo, makamaog yung mahigugma sa iyang bana sa maghapon sa paghigugma ni Kristo. Anda magpakamatay para sa kayuhan sa iyang bana o kayuhan sa iyang mga anak. Malagnit kung ato na mabuhat, wala na untay broken family. Hello? Wala na untay broken family. Onya, kung bisan gani tingali ka ng troubled family, wala unta na. Kay nitubo naman ta sa atong pagsunod sa gugma sa Dios. Wala untay threat niya ng divorce. O bisan ka na lang nga bungkag-bungkag sa pamilya, kay gi-emphasize ra magyud sa Ginoo pagkayo. Ingon nga, no, ingon man siya, dili angay bulagon do sa tao ang hiusa sa Dios. Kay ngano man sad, kay bisan lang gani sa pagka-troubled sa family, nahibaw gyud ta nga ang mga anak maoy labing ngilad na biktima niya ng mao trouble. Kay linghod pa labi naglinghod pa sila kaayo. Sumaw na nga gusto na ko ato ni kay atong tuyo ni ning isaha, usas importante atong tuyo, healing man. Atong dadkon ngadto sa Ginoo nining misa ang wounding, ang pagsinamaray diha sa pamilya. Niadtong Martes, nindot kayo among sharing sa Tuesday group sa atong uban sa atong mga expediers. Kay nanggawas gyud nga ang samad sa tao, ang pinaka-worst na samad sa tao kanang earliest times gyud sa iyang kinabuhi. Unya, suma para ba sa transactional analysis, ang pinaka-critical na panahon yun sa formation sa tao is from 0 to 6. Ngayon naman, kay diha anang panahon na you can inflict grabe kayong wounding kung dili yun maayo pagkapuyo sa banag asawa, sa ilang pagkabanag asawa o sa ilang pagkapamilya. Daghan kay kong kaso niadto pa lang dito sa chaplain pa ko siyusi. Daghan kay kong kahibong nga ngano kung ang tao palauman ni mo meditate manggawas nga dito pa siya stiyan. Masamara na di siya sa inaan. Usa si Dr. Barcelo ko kay buhi pa ba siya, hinaot buhi pa siya. Iyang kong ipahatag og duha ka adlaw nga recollection, healing recollection sa iyahang graduating class kay siya man din sa College of Education. Sa mga estudyante nga mga 200 kabuo, pagkadaghanang ng gawas issues nga dito pastiyan sa ilang mga mundid na. Wa jud ko kalimot atong usa nga pagkabalik niya sa iya na kontak niya ang inner consciousness niya sa dito pa siya stiyan sa iyang mama. Kanunay kuno siyang maglikay-likay kay murag naay mga tagak ngadto niya. Unya sakit kaayo nga modapat sa iyang kaugalingong, sa iyang pagkatao ba sa iyang gamay pa makaisyastiyan sa inahan. Unsa may iyama ko man tong giptun-an sila nga ilang pangutanon ang Ginoo sa ilang bisan unsa ilang masinati sa ilang deep meditation ang nigawas nga di ay ang iyang mama kapila mitumar og tambal aron maaborted siya. Ang kadto di ay gihulagway nga mura og maragagmay nga maragagmay pinitik nga mo dapat niya ang efekto to tambal. Abortive nga tambal. Mauna nga dito iyasang naangkon nga karon padre ingon siya karon salamat na gawas ni padre karon kasabot na ko nganong rebellious gud kayo ko sa kong mama. Nya, iyang mama, kapila mitungkol og tambal, aron maaborted siya. Ang kadto di ay gihulagway nga mura og maragagmay pinitik nga mo dapat niya ang efekto to tambal. Mauna nga dito iyasang naangkon nga karon padre ingon siya karon salamat na gawas ni padre karon kasabot na ko nganong rebellious gud kayo ko sa kong mama.
tungod kay didto pastiyan wa di ay ko ka-feel nga gi-welcome ko ni mama. In fact, gihiluan ko ni mama kay nag-inom man siya tambal aron ko ma-aborted. Unya naa pa gyud ko experience ani sa Manila pa gani ko naa ako experience ani niadto 1984-85 dito ko sa Manila. Na ako experience usa ka estudyante nga taga Batangas akong gilid sa meditation kay naa man siya gyud daghang pangutana sa iyang kaugalingon. Unsa may nagawas, no? Nga sige siya hilak tungod kay naka-feel good siya nga di siya welcome siyang mama. Unya naa may madre ato nga kanang ni-appeal sa session kay maumontoy nagtabang niya akong giingnan nga gihangyo nako nga moalaw ba ka akining madre si sister nga mao'y nag-support nimo mo represent sa imong mama aron mangayog pasaylo nimo in behalf sa imong mama labi nga iyang mama atong panahon na patay na. Unya sa ngalan sa imong mama ug sa ngalan si bahan kay si bahan ato manginaan andam ba ka na i-welcome ka. Pinaagi ni sister pag welcome sa bata nanimao gud siyang bata kanang batang gamay bitaw ayo bag-o kayong anak umot kayong bata gyud kay naka-feel siya nagi-welcome siya. Mga igsuon, gusto na kong emphasize ni suma sa mong sharing atong Martes gabi daghan kay masakit mo nag-iingon sa medical psychology, no? Medical science of psychology nga more than 90% sa atong sickness is either cause or condition psychologically. Kaya nga naman, naapagranitastiyan, wounded na ta. Palitan, usa sa mo na-emphasize atong Martes, ang bitterness. Kung ang bata mabiter pag-ayo, kay wag siya ka-feel nga gihigugma siya, niya labi na-battered kay siya, feeling niya pait kang iyang kinabuhi, unsa may dangatan ng bataa. Sa daan na generalize sa psychology, nga ang bata nga dili malipayon, labi na o bitter ang iyang kinabuhi, mahimog yun siya hedonistic. Mangita yun siya kalipay. Baka gusto siya kalipay kayo, kanang sensual nga kalipay, kay ang deprivation niya, sensual man nga deprivation, bata pag kay siya, wala siya ka-experience, nagimahal siya, wala siya ka-feel of warm love siyang mama, mauna, na naadiha magagikan. Unya, kung dili ma-release na maong bitterness, unsa may dangatan, gawas nga, mahimok tang pleasure-oriented pag-aayo, mahedonistic ka ita, naatay tendency, magbantay taniana, kay naatay tendency na ang kapait, which is psycho-spiritual na kapait, i-compensate ni mo tamis nga mga pagkaon. Mauna hinungdan sa daghan kayong diabetic cases. Psychological, psycho-spiritual causes sa diabetes. Saan mapag-ayo na? Maayo na kung atong maabli ang tanan natong memories, apel gutong memories sa bitterness, unya atong ipahikap sa Ginoo, atong pangayoon sa Ginoo nga kanayang giingon na tungod sa iyang gugma makasinati ta sa ihang kalipay. Nadungog man ninyo dinhi sa ebanghelyo, di ba? Unsa giingon niya? Dai, ingon siya, gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Unya naa man na sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 ngadto 21 unsay giingon? Ako gipadala sa amahan, ginihugan sa Espiritu Santo aron pag-ayo sa masakiton
paghatag kahayag sa buta, pagpalakaw sa bakol, pagpalingkawa sa gapos, ug pagsangyaw sa maing balita ngadto sa kabus. Nga unta, amang hinaot lang ko, nga mahinaot ko, nga kunaa man tay inner child nga wounded, nga tingali all the time naghilak. Kay kita rabasad, kunaa ta na mahasol man ta, di ato ang ipos away man na, buot man natong i-deny na, i-resist man na, kay di man sayo ng handulon. So unsay idangatan, kadtong child nga na-rejected, o bisan dat sa nasangundid lang dito sinatian, malagmit wasad nimo madawa. So mao na nga ang process sa healing niini mao nga maabli gyud nimo imong kahiladman, unya ma-re-encounter nimo, maakit-an nimo tong maong bata nga ikaw unya uban sa Ginoo, imong ipagakos niya aron sangyawa niya sa iyang gugma ug sultihan nga gisultihan ko kamo niini. Kanang pag-ingon niya, ingon nga man, higugman ko, ako na higugma kanino. Gisultihan ko kamo niini, aron mainyo nga akong kalipay, kung ang inyong kalipay mahingpit. Kung kanang maong bata, ma-embrace sa risen Lord, sa Diyos nga nagpakamatay tungod sa gugma, o nagmadaugon, diha siyang kamatayon kay na mao nagbuntog niya ang sala o ang dautan, mao nang napakita diha siyang himaya, siyang pagabanhaw. Kung kanang maong bata nga wounded, ma-embrace sa risen Lord, mawa na yun ang tanang sakit sa iyang gibati, hangtod ang iyang physical nga sakit nga consequence sa maong psycho-emotional na sakit. Mauna ang tambal sa daghan kayong sakit. Kay more than 90% sa atong sakit is either cause or condition psychologically. Mao na ako i-propose na ining misa, ablihan niya nato atong kagalingon. Aron si Kristo nga nagsulti ka nato, nga ingon ang amahan na higugma ka nato, ako na higugma kaninyo, atong tuhuan o atong dawaton. Atong pasudlon yun sa atong kahiladman. Kay siya ba nag-ingon sa Revelation 3:20, ako nagbarog sa putahan, nagtuktok, nagpaabot nga dunay mga bli, ug mopadayon kanako. Kung dunay mga bli mopadayon kanako, ako modayon o makigsalo kaniya. Meaning, musalo siya sa atong mga sakit, musalo siya sa atong mga kapait, musalo siya sa atong mga kalisod, aron pasaluon taniya sa kalipay sa iyahang pagkaanak sa Dios. Ginoo, salamat kayo nga gisultihan manimo bahin sa gugma aron mabatunan namon ang imong kalipay o ang among kalipay mahingpit. Bosa tabangi mi Ginoo nga karon amo gyung madala nga kanimo ang tanan namong mga pait, sakit nga mga kasinatian aron imo giming ayuhon o baguhon. In your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I bring. May it so I have to sing, be to you a lovely thing in your time. Yes, Lord. As we come, patalinghugi mis among pagtuaw, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga matang simbahan, mga himong matuod na kataliban, nga mamuha guma o kalinaw, mag-ampo kita. Ginoo, dungga kami. Nga maaaring matuod, makalimamas sa Diyos, diha sa guma sa mga Kristohanan, mag-ampo kita. Ginoo, Ginoo, dungga kami.
dayon diha sa ilang ugma, alang sa usab isa sa inyo, magsaksi sila sa ilang Kristohanong pagtuo, magkaangko kita. Ginoo, dungga kami. Nga mga anak ito, magmalingkod diha sa ilang pagtuo, o pagbilig ni Usa ang Jesus, bisan diha sa ilang mga pag-antos, mag-angko kita. Ginoo, dungga kami. Ngayon isipon na tapos lumakuslanon, alam ka namo na ang anak ng Teofilo Kamungon, mabayan na ato sa altar sa mga santos, mag-angko kita. Ginoo, dungga kami. Mas kailangan ihalin na hinggan ini kinabuhian, magsadya hangtod sa hangtod, dito sa langit ng Pinoy-anan sa Diyos, mag-angko kita. Ginoo, dungga kami. Diyos sa mga amahan, pamatiya ang among mga pag-angko, ug pun-a ang among makasing-kasing sa imong kalipay ug gugma, aron kanunay magpuyo kami sa paagi nga makapahimuot o makapahiusan namo kanimo. Pinaagi ni Kristo imong anak, among Ginoo. Amen. Take, O Lord, this offering with hands outstretched in glory. Take, O Lord, this sacrifice and let it through the skies. This humble life we offer in loving care protect. With contrite hearts we pray to you, for mercy grant us more. Listen, Lord, this prayer we send to you on high. Grant, O Lord, that those who see the secrets of your love. Mga igsoon, magambutan ang atong hala, dawaton, ang mga pahimuot samahan, magahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkay paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyan santos nga simbahan. O Dios nga naghimo ka namo, nga mag-aambit sa usa ka bahlangdon nga pagka-Dios, pinaagi ning mahal nga Eucharistia, itugod nga sama nga nasayod kami sa imong kamatuoran, sa ingon mahugtan namo kini, pinaagi sa bulahan ug dalaygon ug balaang kinabuhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Alang sa kanimo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nagibayaw nga sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios nga tunay magagahom sa tanan, angay matarong gayon, nga magmalipayon kami sa bagday kanimo sa tanang panahon, apan labi na yun may mayang panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kaya nga mong karaan nakalaot na tapos na, usa ka kalibutan nga nagguba ug nagunod, imong gipagto diha kang Kristo gitibok nimo pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya nimo kalibutan, gusab nga angel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa inyo sa imong himaya, diha sa walay hurong
nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos, Ginoong Diyos sa kagauhan, mundo ang langit, umiyuta sa ibon, Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gari ka Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu or pagsantos ni mga gasa. Rumahimo kanihalang kanamo, nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon, kuha siya paan. Ipasalamat kanimog miday, ipikas sumihatag nini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kanini. Samang paagi, tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimog miday, mihatag ni ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Until you come again, we proclaim your death, O Lord. Aron maghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nag-aalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluusan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat niining lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahigpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose among Arsobispo, uban sa tanang mga kaobispuhan, mga kaparian, o sa tibuok mong katauhan. Labi na karon ania sa imong atubangan. Hinumdumay usab ang mga igsoon nga nangamatay. Labi na si Pope Francis, malaumon nga ubanaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudog sa kahayag sa imong naam. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa mga kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kaugday ko ug amoy kagmayaw, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, geha kaniya, gihatag ka na kanimo magagahong aman,
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Uban sa masalamatong kasing-kasing sang Pedro nato atong amahan sa langit, diha sa mga pulong itudlo kanato sa atong mananubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian, matuman ng imong pagbuot dinhi sa yuta maimong sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mga sala. Ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inanual wasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayon sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhig hari sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Makita tag mailhan sa atong panagdae diha ni Kristo. Kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalibutan. Ania si Jesus, ang Kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang itawag aron mapil sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga magdalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang Espiritu Panginoon, ako Jesus, nagagawa ko, ikaw na sa labing wala sa lamento, higuma ko ikaw, labaw sa tanan, kung ako naman ito'y sa magdalawat ko sa aking kalan, sanggit, hindi mo man ikaw madawat, ina sa paabot sa kalantal, umarita sa aking kasing-kasing sa paabot spiritual, hapon ko ikaw sa makahinang kaawat ka na po, o higit ko, sa akong kawalingon ang nakakainin. Ayaw tukoy ako ng bulag kanino. Lawas si Kristo. Lawas si Kristo. Amen. Lawas si Kristo. 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 Lawas si Kristo.
Awa sa Kristo. aron ka Awa sa maluwas. Awa sa Kristo. 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 Ihatag sa Diyos
Buhi ang Ginoo nga atong gikalawat dinhi sa Santos nga Misa. Ato magikalawat ang sakramento sa iyang presensya. Pangayuon nato nga maabli gyud ta ngadto sa atong kahiladman aron mapadayon nato siya. Siya ba ang pulong sa Dios nga nagpakatao? Unya giingnan man ta sa basahon sa Hebreo kapitulo 4 versikulo 12. Ang iyang pulong buhi ug abtik mas hait pa bisan unsang espada nga duhay suwag muduot ngadto sa pag-utlan sa unod ug sa kalag, sa unod ug sa espiritu, ngadto gyud sa kahiladman nato diin nag-abot ang kauyukan o kahiladman. Ang pagsusi sa tanan nga nasa mong kahiladman o pag-ayo ni ini. Yes, labihan yun kadako ang gugma sa Ginoo nga gipadala niya iyang anak o ang iyang anak nagpakamatay yun alang nimo aron bayra niya ang akong mga sala, imong mga sala, atong mga sala, ug ang sala sa tanang katawhan. Aron luwason kaniya. Ug ang iyang pagluwas nato mao paghimo ginatong bag-ong binuhag. Paghimo natong mga anak sa Dios. Diha niya ambit siyang kinabuhi ug sa iyang giingon karon, ambit sa iyang kalipay. Maong gitawag taniya na magpuyo na nagbag-ong kinabuhi. Ang Dios gugma man suma sa gingon sa unang sulat ni San Juan kapitulo 4 bersikulo 8 ug 16, ang Dios gugma ug siya unang nahigugma nato. Busa giingnan taniya ingon ng amahan nahigugma kanako, ako nahigugma kaninyo, pabilin kamo sa akong gugma. Unya sa kahibulungan kayong gugma makinagmanong kinaugugma sa Dios, gihimo kaniya templo siyang pag-iuban, templo siyang espiritu. Mao nagtuktok siya sa pultahan, nagpaabot na ato siyang padayunon. Ya kundo na ato siyang mapadayon, siya magmusod o magigsalo ka nato o kita makasalo uban kaniya. Sunod, among gikalawat ang sakramento sa imong presensya. Dayon gud nga rin Ginoo sa among kahiladman. Tabangi mi nga maabli gud namo among kahiladman. Tabangi mi makapadayon kanimo diha sa pagtuo, pagsalig ug pagpasalamat sa imong gugma. Yes, Lord, nga mabuhat nimo diri kanamo ang imong giingon nga ikaw gipadala sa mahan. Ginihugan sa Espiritu Santo ang pag-ayo sa masakiton. Ayuha may Ginoo sa among mga sakit. Labi na sa mga sakit nga dili makita sa laboratory. Ang mga sakit sa among espiritu, ang mga sakit sa among kasing-kasing, sa among balatian, ang kasakit sa among spirits. Yes, Lord. Ayuha may Ginoo. Hatagi kahayag ang among pagabuta. Kaya amo nang nasinati, Lord, nga usahay ang among mga kasinatian, makahimo na mong bayas kaayo. Mao nang naami pagkabuta. Yes, Lord. Yes, Lord. Lingkawasagin mi sa among ayuha mi sa tanan namong pagkabuta. Ya Lord, palakwa mi gikan sa mong pagkabakol Ginoo. Tagi may kalig-on sa espiritu ug sa kabuton, sa kasing-kasing sa kabuton nga mulakaw gid mi subay nimo kay ikaw may dalan, ikaw may kamatuoran, ikaw may kinabuhi. Ug pinagi lang nimo makadangat mi sa amahan. Yes, Lord, unya ikaw mo labing nasayod kung doon na ba may pagkagapos. Salig may Ginoo nga gipadala ka aron
pagpalingkawas sa mga nagapos o pagsangyaw sa mga balita ang ngadtos kabus. Lord, usa sa kasagaran ng hitabo sa among kinabuhi ning among kapait sa among panahon karon, maong daghan kayo namo na bitter na kayo sa among kinabuhi. Hangpag gud mi Ginoo gaksa mi sa among pagka-bitter na kayo ug ayuha mi Ginoo pinaagi sa gugma ug sa kalipay nga imong gugma imong gihatag nga ni kanang. Yes, Lord. Ikaw man nag-ingon na ako nag-anhi aron makabaton mo kinabuhi kabuhong gyud sa kinabuhi. Busa mo gipangayo Ginoo. Ayuha mi at pasinati ami patubo ami ng kabuhong sa kinabuhi. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Yes, Lord. Ikapagin mi Ginoo sa imong presensya. Ikapa, Lord, every cell, every tissue, every organ, every system, every part sa among lawas, Lord. Unya, every strain of consciousness, Lord. Ikapag yun. Yes, Lord, every fibers of our feelings. Yes, Lord, ikapag Ginoo. Ugayuha Ginoo. Yes, lingkawas mi sa kagapos sa tanang bitterness, sa batanang hopelessness. Lingkawasam Ginoo kay nag-ani ka aron makabaton mi kinabuhi kabuhong sa kinabuhi. Maunang Lord, amo malasigon kaming nangayo nimo kay ikaw man nag-ingon nga nag-ani ka aron makabaton mi kinabuhi kabuhong sa kinabuhi. Maunang mutuo sa Lord uban ni Saint Irenaeus na the glory of God is man fully alive. So Lord, hikapa mi, hikapa every cell, every tissue, every organ, every system, every part of our body, and all dimensions of our being. Hikapa Ginoo, and make us all fully alive, perfectly healthy, overflowing with peace, overflowing with joy, glowing with holiness, radiating with your power, enjoying your superabundant blessings. Yes, ingon yung kalod sa gospel kalod. I am telling you this so that my joy may be yours and your joy may be complete. Yes, Lord, enable us to experience the fullness of happiness that you are giving us. Yes, Lord. Yes, Lord. Ikapa, Lord. Himua nga malipayo ng among cells, Lord, among tissues, every organ, every part sa among lawas, Lord, every whole of our being, the whole of our mind, the whole of our heart, the whole of our feelings, the whole of our psyche, the whole of our mind, the whole of our spirit, na magmalipayo na gud mi diha Ginoo. Unya, Lord, diha sa kalipay, tagaim mi Ginoo sa grasya, sa kanunay yung pagdaig, pagsimba kanin, paghimaya kanin. Yes. I will give thanks to Thee, O Lord, among the nations. I will sing praises to Thee among the nations. For Thy steadfast love is great to the heavens, and Thy faithfulness
to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory, yes, Lord, let thy glory be over all the earth. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Daigon ka, Ginoo, simbahon ka, pasalamatan ka, himayaon ka. Yes, Lord, himayaan imong ngalan diri kanamo. Ug himuang ka kaming tanan maghimayaw, magdaig, magsimba, magalagad kanimo. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Among ipangayo, Lord, nga himayaon imong ngalan diri kanamo, sa tagsa-tagsa kanamo, ug sa among mga pamilya, Ginoo, nga mga ayong mabag-o ang among relationship sa among pamilya, Ginoo, aron madamat namong imong kalipay ug mahingpit ang among kalipay diha nimo. Hallelujah, Lord, hallelujah. Daigon ka, Ginoo, simbahon ka, pasalamatan ka, hallelujah. Kamong mga anghel, mga santos, duyugay kami ninyo sa pagdaig, paghimaya sa Ginoo. Kaya angay kaniyang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Yes, Lord, mituo mi uban ni Saint Irenaeus, nga ang himaya ni mo, Ginoo, mao kami fully alive. Yes, Lord, let us all be fully alive. Glorify your name in each one of us and use us all for your glory. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. O Ginoo, tanawang mapangoron kaning imong katawhan, ug himoa nga kaming imong gibuhong sa mga misteryong langit nun, makalabang na gyud gikan sa karaan kinabuhi, ngadto sa bagong kinabuhi sa isip imo mga anak, nga magmalipayon diha kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin, mag-ayo ug magbag-o kaninyo ang Dios magawom sa tanan, ug mag-angko ninyo, nag-angko na itong tanan, ug magamit atong tanan alang sa iyang kaymayaan ug kayuhan sa katawan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen.